मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का मौजू है अल्लाह और बंदे के ताल्लुक़ की कई किस्में हैं, वो क्या क्या होनी चाहिए और क्या क्या हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मेरी ज़ुबान से जो भी निकले वो खैर निकले और वो अल्लाह की हिफाजत में हो, शैतान के वसवसों से महफूज हो और अल्लाह मेरी हिफाजत करे और मेरी ज़ुबान से जो भी निकले वो हक़ निकले, सच निकले। अल्लाह मेरी हिफाजत करे और आप सब की भी, सुनने वालों की, कि आपके जहन में वही बातें बैठे, वही बातें मेरे मैसेज से ट्रांसफ़र हो जो अल्लाह की नज़र में सही हैं। शुरू करते हैं हम अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। जितनी भी मैंने स्टडी की है, जो भी मेरा मुताला है, उससे मैंने जो नतीजा निकाला है कि दुनिया की जो नज़र, दुनिया पे जो मेरी नज़र है, जो मेरा तजुर्बा है, उससे जो मैंने देखा है दावत के काम में, उसके कुछ नतीजे मैंने निकाले हैं। इसमें 6 पॉइंट मैंने नोट किए हैं कि अल्लाह से पहला ताल्लुक़ लोगों का है मजबूरी और बेबसी की हालत में उसको ये एहसास होता है कि कोई एक ऐसी ताकत है, एक बड़ी सुपर पावर है, सुपर नेशनल पावर है, जो ये सारा निज़ाम चला रही है। इसे कहते हैं एहसास का ताल्लुक़। जो इस पूरी कायनात का खालिक, मालिक, रब, पालने वाला, क्रिएटर, ओनर और मुहासिब भी है, यानी वो क़यामत के दिन हिसाब भी लेगा। ये पूरी तरह समझ लेना चाहिए। जब इंसान को ये एहसास हो जाए तो ये दूसरा ताल्लुक़ फ़ौरन उसका ये होता है कि वो दुआ करता है, पुकारता है अपने रब को कि या अल्लाह मैं इस मुसीबत में हूँ, मेरे रब। जो भी मज़हब का आदमी है, जो भी उसका रिलीजन है, जो भी फ़िरक़ा है, वो कहीं ना कहीं मजबूर होकर या तो अपने रब को पुकारता है या फिर किसी और से मदद लेता है। तो इंसान अपनी तकलीफ़ और मजबूरी में अपने रब ही को पुकारता है। अब चाहे वो आप उसको अल्लाह समझें, खुदा कहें, भगवान कहें, गॉड कहें, परमात्मा कहें, मालिक कहें, दाता कहें, गौस कहें, आज़म कहें, दस्तगीर कहें, अज़ीम कहें, ये अल्लाह के नाम हैं सब। पालनहार कहें और बंदा नवाज़ कह लें, मौला कह लें, मुश्किल कुशा कह लें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारे अल्लाह के नाम हैं, अल्लाह की सिफ़ात हैं। अल्लाह को इन्हीं नामों से पुकारा जाता है। अब किसी और को तसव्वुर करें आप और ये नाम ले लें तो फिर यहीं से शिर्क और कुफ्र शुरू हो जाता है। तीसरा ताल्लुक़ बंदे का है, वो है तारीफ़ और हम्द व सना करना उसकी। आप देख लीजिए, अल्लाह की तारीफ़ में बड़ी आयात हैं, बड़ी दुआएँ हैं, बड़े वजीफ़े हैं और अल्लाह का नाम लेके रट्टा मारना है 100 मरतबा, 1000 मरतबा, 101 मरतबा, 1,25,000 मरतबा। तो ये इस तरह की हरकतें लोग करते हैं। ये भी एक ताल्लुक़ है, लेकिन वो ताल्लुक़ आखिरी में ज़बान का रह जाता है। तीन मरतबा कोई लफ्ज़ बोलने के बाद चौथी मरतबा से आपका कंसंट्रेशन, आपकी रूह, आपका दिलो दिमाग कहीं और हो जाता है, ज़बान सिर्फ रट्टा मारती रहती है। तो समझ लीजिए कि जब बंदा बहुत ही मुश्किल, बहुत खुश होता है तो तारीफ़ में उसके गुण गाता है, घंटियाँ बजाता है, नारियल फोड़ता है, जो भी है। और अल्लाह की कोई नेमत जब उसको मिलती है, वो देखता है और उसकी कोई कुदरत का उसके सामने कोई नमूना पेश होता है, तब वो उसकी तारीफ़ बयान करता है। कुछ नालायक ऐसे लोग भी हैं जो तारीफ़ भी बयान करते हैं और सिर्फ़ अपना काम निकालने के लिए, या तो वो लालच में तारीफ़ करते हैं या फिर डर के तारीफ़ करते हैं अल्लाह से कि कहीं वो हमें अज़ाब में ना मुब्तला कर दे, वो भी दुनियावी अज़ाब। आखिरत के अज़ाब का उनको डर नहीं होता। अब लीजिए, यहाँ से जो ताल्लुक़ात असल में होना चाहिए अल्लाह से, वो इस तरह से है। पहला ताल्लुक़ आपका जो है, सीरियल में ये चौथा ताल्लुक़ है जो दुनिया में देखा जा रहा है, लेकिन हकीकत में जो अक्लमंद लोग हैं, मोमिन बंदे हैं, उनके ताल्लुक़ात इस तरह के होना चाहिए, जिसमें पहला शुक्र अदा करने का ताल्लुक़ होना चाहिए कि आप अल्लाह से शुक्रिया अदा करते रहें, जिस हाल में रहें। ऐसे शुक्रगुज़ार और अक्लमंद लोग बहुत कम हैं जो हर हाल में, चाहे कैसे भी हालात हो जाएं, अपने रब का शुक्र अदा करते हैं और कोई भी अमल उसकी शुक्रगुज़ारी में करते हैं। मतलब के लिए, काम निकालने के लिए, अजर के लिए, जन्नत के लिए, दोज़ख से डरने के लिए, या कोई लालच या डर में नहीं करते, बल्कि शुक्रगुज़ारी में करते हैं। यही इखलास है। ये और बात है कि अल्लाह ताला ने डर भी दिलाया है कुरान में और लालच भी दिया है। वो
سمجھانے کے لیے ہے کہ بھئی جس طرح آپ بچے کو یہ سمجھاتے ہیں کہ دیکھو بیٹا اگر تم یہ کام کرو گے تو ہم تمہیں گفٹ دیں گے، نہیں کرو گے تو تم ان نعمتوں سے محروم بھی ہو جاؤ گے اور تمہیں سزا بھی ملے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو لالچ یا ڈر دلایا جائے، اس کو صرف نتیجے سے باخبر کرنا اصل مطلب ہے۔ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں جی ہم تو لالچ میں ہی کریں گے یا ڈر کے کریں گے، کیونکہ اللہ نے ڈر بھی دلایا ہے اور نبی کو کہا ہے کہ ہم نے آپ کو بشیروں و نذیرہ بنا کے بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ تو خوشخبری دینا اور ڈرانا ایک الگ چیز ہے، اور لالچ دلانا اور ڈر بٹھا کے کام کرانا ایک الگ چیز ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو جو ہے میں کیا کروں، دعا کروں ان کے لیے یا بد دعا دوں کہ دین کا ستیہ ناسہ کر رہے ہیں، دین کے مفہوم کو برباد کر رہے ہیں اور بیوقوف لوگوں کو اور جاہل بنا رہے ہیں۔ خیر، یہ پانچواں تعلق جو ہے محبت کا ہونا چاہیے، عبادت کا تعلق ہونا چاہیے۔ ایسے لوگ بھی بہت کم پائے جاتے ہیں جس کو اپنے رب سے سچی محبت ہوتی ہے اور وہ اخلاص کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، اور دنیا کی ساری محبتیں وہ اللہ کی محبت کے آگے قربان کر دیتے ہیں۔ پیسے کی محبت، اولاد کی محبت، وقت کی محبت، صلاحیتوں کی محبت، اپنے عیش و آرام کی محبت، یہ ساری چیزیں اللہ کی راہ میں قربان کر دینا، اللہ کی محبت سب پہ حاوی رہنا، اسے کہتے ہیں سچی محبت اور عبادت، اور دل سے اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کرتے ہیں اور سیدھے اور سچے راستے کی دعا کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں اور برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور بچ کے زندگی گزارتے ہیں۔ چھٹا اور آخری تعلق یہ ہے کہ وہ اتنا کر کے بھی غرور نہیں کرتے، بلکہ توبہ اور استغفار کرتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں اور اس کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں۔ یہ ہے اصل ڈر، کہ ناراضگی کا ڈر۔ اب دیکھیے آپ، اللہ کے نیک اور عقل مند بندے وہ ہوتے ہیں جو رات دن اپنی ڈیوٹی بھی پوری کرتے ہیں جسے عبادت کہتے ہیں اور دعوت، اور اس کے باوجود بھی غرور اور تکبر میں مبتلا نہیں ہوتے۔ ان کو پتہ ہے کہ میں بے بس مجبور ہوں، لیکن اللہ نے جو طاقتیں دی ہیں، جو صلاحیتیں دی ہیں، اس کا استعمال مجھے کرنا ہے، اور جس مقصد کے لیے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے وہ بھی پورا کرنا ہے۔ وہ ہمیشہ اللہ کی تعریف بھی کرتے ہیں، شکر ادا بھی کرتے ہیں، امید بھی اللہ ہی سے رکھتے ہیں، اس کی ناراضگی کا ڈر بھی ہے، معافیاں مانگتے ہیں اور اپنی کمزوریوں کا اقرار اور اظہار کرتے ہیں، یا اللہ ہم سے بھول چوک ہو جائے تو معاف کر دینا، اس کی معافی مانگتے ہیں، معافی کی دعائیں کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ یہ سب سے آخری بات ہے اور یہی صحیح ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ ہم لوگوں کو جو ہے وہ صحیح محبت اور صحیح شکر گزاری اور صحیح عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ آپ میٹر کو دیکھ لیجئے، اس کا پوسٹ بھی بنا لیجئے اور دیکھیے، اس کو پڑھیے، سمجھیے، اللہ سے دعا کریے۔ اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اگر میری زبان سے کوئی بات غلط نکل گئی ہے یا خلاف حقیقت ہے تو اللہ مجھے معاف کر دے اور میرے ذہن و دل سے اسے ڈیلیٹ کر دیجئے، اور میرے سننے والوں کو بھی جو ہے صحیح راستہ دکھائیے۔ آپ بھی دعا کریے اللہ سے کہ ہم نے جو مجھے بھائی کی بات سنی ہے، اللہ اس کو اگر صحیح ہے تو اسے قبول بھی فرما اور ہمارے دل و دماغ میں سیو بھی کر دے، اور اگر اس میں سے کوئی چیز غلط ہے تو اسے معاف بھی کر دے اور صحیح بات کی طرف ہمیں اشارہ دے اور پتہ چلے ہم کو کہ ہم نے کیا غلطی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے رہیں، اس چینل کو دیکھتے رہیے اور اپنے اپنے مشورے دیجیے، اس کو سبسکرائب کروائیے زیادہ سے زیادہ لوگوں میں، اور اس میں کامنٹ زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کیجیے، ہمت افزائی کریے، میری کوتاہیوں کو جو ہے آگاہ کریے۔ اگر کوئی بات آپ کو خلاف حقیقت لگے تو مجھے بتائیے، میں آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔